Nga, may drop pa ata tong item. Hindi ko alam kung ano yung ano dito eh. Boss raid. Mga contribution. May drop kaya tong item. Sana mayroon. Ito lang yan. Contribution. Pag na-dipit. Tapos 5 beses mong i-dipit. Bag. Ayan na. Bag. Bag. Pusang dala. Mamatay na. Ayan na, lapit na. Sana may drop. Ay, wala ba? Uy, ba't ganun? Wala? Ay, pusang gala ka. May lumabas kasi. Ano nakuha? Ay, okay. Metal fragment. Quartz. Okay. Natural for mga pang-craft. Sigla natin. Nakuha natin yun lang. Pero may budol. Okay, yun lang guys. Let's go!